आसनसोल शहर के अपकार गार्डन स्थित राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक के आवासीय कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना ने शहर में सनसनी फैला दी है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने मंत्री के आवासीय कार्यालय में घुसकर कार्यालय के टेबल और कांच को तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही आसनसोल दक्षिण थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इसके अलावा आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी सेंट्रल ध्रुव दास, एसीपी सेंट्रल विश्वजीत नस्कर और दक्षिण थाना के प्रभारी कौशिक कुंडू ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मौके से आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस इस बात पर जांच कर रही है कि आखिर आरोपी ने ऐसा क्यों किया और इस घटना के पीछे कोई साजिश तो नहीं है। इस घटना को लेकर डीसी सेंट्रल ध्रुव दास ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। বিকেল 4:45 নাগাদ একটি ছেলে হঠাৎ করে ঢুকে যায়। ঢুকে ওনার বাইরে যে রুম আছে সেই রুমের টেবিলের উপর একটা ইট মারে। টেবিল কাঁচটা ভেঙে গেছে। আমরা ছেলেটাকে ডিটেইন করেছি। ডিটেইন করে দেখছি কেন ঢুকেছিল, কি করেছিল। নিরাপদ অবস্থা আছে, ওটা আমরা আরো রিভিউ করে আরো কিভাবে ঠিকঠাক করা যায় সেটা দেখছি। আমরা তো বললাম ডিটেইন করেছি, ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা ফার্দার কি আছে দেখছি। वहीं दूसरी तरफ राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक के आवासीय कार्यालय पर पुलिस की तैनाती के बावजूद इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे आरोपी युवक सुरक्षा घेरे को पार करके मंत्री मलय घटक के आवासीय कार्यालय तक पहुंचा और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने घटना को गंभीरता से लिया है और मंत्री मलय घटक के आवास एवं कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के बाद ही इस मामले की सच्चाई सामने आएगी। আমি তো পড়েছিলাম, তো হঠাৎ নিচে খুব আওয়াজ পাচ্ছে আর কি, দুম 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 দুম। আমি তখন ভাবলাম হয়তো আমার নিচে তো পুলিশরা আছে না, হয়তো কেউ পড়ে গেছে। তো দৌড়ে আমি আমার বোন ছিল, আমরা নেমে এসেছি। নেমে এসে দেখছি তো এখানে সব মানে ভাঙাচোরা অবস্থা। আর ছেলেটি তখন মানে জাস্ট আমার ঘরের বাইরে। এবার সে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল, আর হাতে এত বিশাল একটা ইটের থান, বেশ বড়, ভাঙা টুকরোও নয়, এসে ওই টেবিল সমস্ত ভাঙচুর করেছে। হ্যাঁ, সিকিউরিটি ছিলেন, তো সেটা ঠিক আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, সাইডে বলতে পারবো। হ্যাঁ, ভয় তো পেয়েই গেছে। একা থাকি তো আমি ম্যাক্সিমাম টাইম না, তো এরকম হলে তো ভয় পাওয়ারই কথা। মন্ত্রী সাহেব থাকলে সাহস পেত কিনা আমি জানি না, কিন্তু করেছে। তো যাই হোক, ইটটা যদি ধরুন আমি এখানে বসে থাকতাম, বাই চান্স আমার গায়েও তো লাগতে পারতো। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আর ভাড়া বাড়ি নয়, এবার আপনার নিজের স্বপ্নের বাড়ি গড়ে তুলুন। আপনার স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে ও দূষণমুক্ত খোলামেলা পরিবেশের নতুন ঠিকানা আনন্দ নিকেতন, কুমারবাজার, বক্তনগর রোড, রানীগঞ্জ। এখানে রয়েছে 2 এবং 3 BHK অ্যাপার্টমেন্ট। মাত্র 1 কিলোমিটার দূরত্বে পেয়ে যাবেন মার্কেট, স্টেশন, ব্যাংক, স্কুল ও হসপিটালের সুবিধা। সন্নিকটে জাতীয় সড়ক বাঁকুড়া মেদিনীপুর হাইওয়ে। মাত্র 1 লক্ষ টাকায় বুকিং করুন আপনার স্বপ্নের বাড়ি। থাকছে ব্যাংকিং লোনের সুবিধাও। তাহলে দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 03341903330, 8617877725, 9333107047।